हालेलुया हालेलुया प्रभु को नाम धन्यवाद हो। प्रभु आमान को अनुग्रह करि अछंती, दया करि अछंती, तांकर सानिध्य रे बसिबा निमंते से आमान को सुजोग दे अछंती। सेति पय प्रभु को नाम धन्यवाद हो। कारण परमेश्वरंकर वाक्य रे लिखा जाय, जो माने ताहांक सानिध्य रे बसंती, जो माने ताहांकर वाक्य को पालन करंती, पढंती, से माने धन्य। हालेलुया हालेलुया हम माने जे उत्तम कार्य करि अछु सेथि निमंते आज जीवित न हो। सेति पय कि नाइ प्रभुंकर दया अनुग्रह आम मानकर ऊपर अछि बोली कि आम माने जीवित अछु। आ ताहांकर पाखरे आसी बसिबा निमंते प्रभु आमान सुजोग दे अछंती। सेति पय प्रभु जे आमान को उत्तम भाव रे कढ़ाई नियंतु। आमने गत थर मैंने प्रभु को दास द्वारा शुणी कि आमने जहाँ भी करिबा मंडली रो ईश्वर निष्ठा निमंते आमने काम करबा आवश्यकता अछि। मु आज आपण मानक सम्मुखरे रखिबा को चाहे ता होछि रोमियो तार 12 रो 1 पद। रोमियो तार 12 रो 1 पद। हे भाई माने मु तुम्भ मानंकु ईश्वरंक दया हेतु विनती करूअछि। तुम्हे माने अपना अपना शरीर को सजीव पवित्र व ईश्वरंक सुग्राह्य बलि रूपे उत्सर्ग कर। एहा तो तुम्ह मानकर युक्तियुक्त उपासना। प्रभु ए वाक्य पढ़िबारे श्रवण करिबारे समस्त आशीर्वाद करो। अल्प समय प्रार्थना करबा हमने समस्त चक्र बंद करबा। प्रभु आमान उत्तम भाव रे कढ़ाई नियंतु। हालेलुया धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु तुम्हारे पिता परमेश्वर प्रभु दास माने प्रभु मन भीतर अभिषेक दास माने प्रभु तुम सम्मुखरे प्रभु पिता परमेश्वर से अछंती। पिता परमेश्वर प्रभु मु प्रभु जे वाक्य पिता परमेश्वर पठन करि अछि प्रभु से वाक्य पिता परमेश्वर तुम पिता परमेश्वर तार मान काकर रखिबा निमंते मोर कोनोसे एही परि योग्यता नाही। हे प्रभु तुम उत्तम भाव रे पिता परमेश्वर प्रभु जोड़ा पिता परमेश्वर कहिबार अनेक भूल हेतिले भले मध्य प्रभु तने संशोधन करि दे बोली प्रार्थना करिछि। प्रभु तुम धन्यवाद पाओ पिता परमेश्वर। हमरे जते जन बसे अछि समस्त प्रभु तुम उत्तम भाव रे प्रभु तुम व्यवहार करो। सुस्थिर मन सुस्थिर प्राण दे प्रभु उत्तम प्रभु कर्म मान करो खुली दियो पवित्र आत्मा द्वारा प्रभु जोड़ा प्रभु जते पर्यंत हमरे बसी पार चिंतन प्रभु हमने रहिबो सेते पर्यंत तुम्हारी उपस्थिति मान को सत्य सत्य रही सहाय्य करो पिता परमेश्वर। बोलो सत्य होई पामो पाप जगह तुमठा समर्पण करि यीशु को नाम रे मांगु छी आमीन। देखंतु हमरे मो आगो को बढ़िबा को चाहे कारण आमानकर समय अधिक होइथिबारु मो आपण मानक सम्मुखरे एही वाक्य को रखिबा को चाहे। ए स्थान रे लिखा जाय पुनर्बार मु पढ़िबा को चाहे। अतएव हे भाई माने मु तुम्भ मानंकु ईश्वरंक दया हेतु विनती करूछि। तुम्हे माने अपना अपना शरीर को सजीव पवित्र व ईश्वरंक सुग्राह्य बलि रूपे उत्सर्ग कर। एहा तो तुम्भ मानकर युक्तियुक्त उपासना। हालेलुया हालेलुया ए स्थान रे आपण मानक मध्य रे तीनोटी विषय को रखिबा को चाहे। सजीव पवित्र व ईश्वरंक सुग्राह्य बलि रूपे उत्सर्ग करिबा विषय मु आपण मानक सम्मुखरे रखिबा को चाहे। आजिर मूल प्रसंग होछि मु अपना शरीर को सजीव पवित्र और ईश्वरंक सुग्राह्य बलि रूपे उत्सर्ग करिबे। पुनर्बार मु आपण मानक मध्य कहबा को चाहे। मु अपना शरीर को सजीव पवित्र और ईश्वरंक सुग्राह्य बलि रूपे उत्सर्ग करिबे। हमरे एही विषय तीनोटी विषय मु आपण मानक ठारे रखि सजीव तापर द्वितीय रे पवित्र तापर सुग्राह्य बलि रूपे उत्सर्ग करिबे। एही तीनोटी विषय आपण मानक रे रखिबा को चाहे। हेले मु आजि आपण मानक ठारे अनेक पचारिबी कारण मो ठारे बहुत प्रश्न अछि आपण मानक पचारिबा मते। हेले सजीव काहा को कहा जाय समस्त जानि अछि पिला माने पाठ पढे अछि से माने मते जानि। मु प्रथमे कहली जीवन थिबा लोक मानक सजीव कहा जाय आ जीवन न थिबा लोक मानक कोन कहा जाय हेले हमने आज देखिबा तार प्रकाशित वाक्य 3 रो 1 जल्दी पढ़ंतु। प्रकाशित वाक्य 3 रो 1 पद। सारदी निकटर दूत निकट को लेख
जे ईश्वरଙ୍କ सप्त आत्मा जे ईश्वरଙ୍କ सप्त आत्मा ଓ ସପ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ର ଧାରଣ କରନ୍ତି ଓ ସପ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ର ଧାରଣ କରନ୍ତି ସେ ଏହା କହନ୍ତି ଆମେ ତୁମର କର୍ମ ଜାଣୁ ତୁମେ ନାମରେ ଜୀବିତ ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତରେ ମୃତ। ସାରଦୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଦୂତ ନିକଟକୁ ଯେଉଁ ପତ୍ର ଲେଖା ଅଛି ସେମାନେ ତ କଣ ନାମରେ ଜୀବିତ ପ୍ରକୃତରେ ଆମମାନେ ଆସିଅଛୁ ଆମମାନେ ସଜୀବ ହୋଇକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମମାନେ ଆସିବା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହେ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କର୍ମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜାଣନ୍ତି। ଆମମାନେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ କର୍ମ କରୁଅଛୁ କାହା ସହିତ କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଅଛୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କଣ ଆମେ କରୁଅଛୁ ବସିକିନା ଆମମାନେ ଚୁରରେ କରୁଅଛୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜାଣନ୍ତି। ଯାହାକି ନିଜର ସମ୍ପର୍କୀୟ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ବି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ତାହା ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆମମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଖାଲି ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଉଛୁ ନା ପ୍ରକୃତରେ ଆମମାନେ ଜୀବିତ ଅଛୁ। ଆମମାନେ କେଉଁମାନେ ଜୀବିତ ରୁହନ୍ତି ସେମାନେ ତାହା ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 5:6 ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 5:6 ପଦ ଆପଣମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖୋଲନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ କିନ୍ତୁ ଯେ ଭୋଗାଭିସାରରେ ଆସକ୍ତ ସେ ଜୀବତ ଥିଲେ ହିଁ ମୃତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ଭୋଗ ବିଳାସରେ ଯଦି ଆସକ୍ତ ଅଛି ତାହେଲେ ଜୀବିତ ଥିଲେ ବୋଲେ ସାଂସାରିକ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କିନ୍ତୁ ତଦ ଅନୁସାରେ ଆମମାନେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସେଦିନ ହିଁ କହୁଥିଲି ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଯଦି ମୋର କୌଣସି ବିଷୟରେ ଟିଭିରେ ହଉ ମୋବାଇଲରେ ହଉ କୌଣସି ଗେମ୍ ବିଷୟରେ ହଉ କି କୌଣସି ବିଷୟରେ ହଉ ଯଦି ମୁଁ ତାହାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ତାହାକୁ ଭଗବାନ ବୋଲିକି ମାନୁଅଛି କାରଣ ମୁଁ ତାହାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା କଥା ତାହାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି। ଆମମାନେ ଦେଖୁଅଛୁ ଯଦି ଆମମାନେ ଭୋଗ ବିଳାସରେ ଯଦି ଆସକ୍ତ ଅଛୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଜୀବିତ ଥିଲେ ଆମମାନେ ତ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀର ଜୀବିତ କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଗୋଟେ ମୃତ। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ଉଠିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଜୀବିତ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଉଠିବାକୁ ପଡିବ। ଯେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଆମେ ଅଛୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଠିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସଜୀବ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଭିଳାଷ ଯଦି ଦୂର କରିବା ତାହେଲେ ଆମମାନେ ସଜୀବ ହେବା। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଗଲା ସଜୀବ ବିଷୟରେ। ଆମମାନେ କେମିତି ହେଲେ ସଜୀବ ରହିବା କେମିତି ହେଲେ ନିର୍ଜୀବ ରହିବା ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ରଖିଲି। ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖେ ପବିତ୍ର। ଆମ୍ଭେମାନେ ନିଜକୁ କଣ କରିବା କାହିଁକି ପବିତ୍ର କରିବା? ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଥମ ପିତର 5:15 ପଦ ମାତ୍ର ତୁମମାନଙ୍କର ଆହ୍ୱାନକର୍ତ୍ତା ଯେପରି ପବିତ୍ର ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞାବହ ସନ୍ତାନ ପରି ସମସ୍ତ ଆଚରଣରେ ସେହିପରି ପବିତ୍ର ହୁଅ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଯେପରି ପବିତ୍ର ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେପରି ପବିତ୍ର ହେବା। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ସେ କୁହନ୍ତି ଆମେ ପବିତ୍ର ସେଥିପାଇଁ ତମେ ମଧ୍ୟ କଣ ହୁଅ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଯେପରି ମନ ଥିଲା ତୁମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମନ ସେହିପରି ହେଉ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆମେ ପବିତ୍ର ହେବା ନାହିଁ କାହିଁକି ଆମେ ପବିତ୍ର ହେବା? ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି ତାହାର 3:16 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ କାହିଁକି ଆମେ ପବିତ୍ର ହେବା। ପବିତ୍ର ହେବା ଏତେ ଗୁରୁତର କି ପବିତ୍ର ନ ହେଲେ କଣ ଜଣେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ କି? 3:16 ତୁମେମାନେ କି ଜାଣ ନାହିଁ ଯେ ତୁମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ସେଥିପାଇଁ କେମିତି ହେବା ପବିତ୍ର ହେବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର କେମିତି ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି।
जेरुसालेम रे केमिति सौंदर्य है कि रहिबा दरकार कि पवित्र मंदिर केमिति हबो पूरा परिष्कार पूरा सफा हेबा दरकार। प्रभु यीशु ख्रीष्ट से दिन जेरुसालेम मंदिर रे गले जेते जण भी सेटे व्यवसाय करूथिले काप्ता व्यवसाय गाई गोरु मेष जहाँ भी करूथिले से माने सब उल्टा पाल्टा करथिले आ कहिले एहा पवित्र मंडली एहा एसे मानकर मंडली नाही एहा पवित्र रहिबा आवश्यकता अछि। हमनकर एई मंदिर होची पवित्र मंदिर। एई मंदिर को हम माने केमिति अपवित्र करूछु हमने जानि अछु कपटतारे हिंसारे क्रोधरे अनेक हिंसार मायारे जालरे पड़ी अन्य विरुद्धरे कथबार्ता करी अनेक समय पड़ी हमने एई मंदिर को हमने सेई विषय रहबा आवश्यक अछि। प्रिय मोर मंडली हमने वर्ष संख्या हमने वाक्य सुनिले भी हमनकर किछि लाभ नै जदि हमनकर जीवन को हमने पवित्र करी रखिना ताहाले केबे मध्य ताहा चलिलो नै। हमने पवित्र रहिबा आवश्यकता निकुंठ रहिबा आवश्यकता हमने निष्कलंक होइकी रहिबा आवश्यकता निंदनीय हमने होइकी आवश्यकता अछि। हिरे हमने स्वर्ग राज्य जाई परिबा हमने जदि स्थान रे अछु हमने अपवित्र दोष रहित आ अनेक कार्य अनेक खराब काम समस्त विषय गले मध्य ए जे पृथ्वी रे आपण माने रहि पारिबे कि नाही। जण को थापड़ मारिबे रहि पारिबे जण को हानिले रहि पारिबे जण को आपण माने तुच्छ करिवे रहि पारिबे जदि आपण माने अपवित्र काम करिवे आपण माने रहि पारिबे। किंतु एई समस्त विषय नै कि हमने स्वर्ग राज्य रे रहि पारिबा से स्थान रे रहिबा निमंते हेले निजको पवित्र करबा निजको शुचि करबा पड़िबो आ स्वर्ग राज्य रे हमने थरे हेता जदि मु पास्टर आज्ञा सहित अछि बोले पास्टर परि मु व्यवहार करबी जदि अन्य लोक मानक सहित अछि ताहाले जदि अन्य व्यवहार करबी सेमिति से माने जदि मधुआ मानक सहित अछि मधुआ मानक परि हेबी व्यवचार मानक सहित अछि तले सेही काम करबी आ जो माने पर चिंता रे अछंती से मानक सहित बसिले मु पर चिंता करबी। मु केतोटी विषय कहि देखंतु आज्ञा सहित रहिले बालक व्यभिचारी मानक सहित व्यभिचारी मधुआ मानक सहित गले मधुआ बीड़ी गले बीड़ी सिगरेट गले सिगरेट जो स्थान रे जाओ अछि सेमिति मु बेस कोन अछि बदलो अछि बहुरूपी एंडुआ परि बालक ठारे हालेलुया सियारे गले ठीक हमने सेमिति हमने कोइबा नै परमेश्वर वाक्य मु आपण मानक सम्मुख रखिया चाहे जते बेले भी आपण माने मु गोटे थर हसाना गोटे थर कोन रे ठिया हालेलुया संगे लाया बोलछि हालेलुया ये कोन चले छी बोलछि काई सुन जाउछि काई सेंति कहछि हमने कहउछु हिला सुन वास्तव रे ओ आपण माने हमने जो विषय हमने कहउछु सेही विषय हमने बाइबल रो पद सहित सामंजस्य केबे भी करबा नै एटा मन रखिथा बुझिले आपण माने गोटे विषय कहू अछंती से वाक्य द्वारा जनको सहित हमने सामंजस्य करि परिबा नै जदि करूछु बाइबल को तुच्छ करूछु मु बेकार कहू हो कि नै सेति पई सावधान हेथा बाइबल रे लिखा जाय लूक 8:18 लिखा जाय तुमे माने की परि सुनु अछ सेही विषय रे कोन हो सावधान हमने सावधान रहबा आवश्यकता अछि। तापरे हमने सुनिलु शेष रे मु आपण मानक सम्मुख रे रखिबा को चाहे तृतीय पद नंबर होछि ईश्वरक सुग्राह्य बलि रूपे उत्सर्ग करो निजको हमने कोन करिबा ईश्वरक बलि रूपे उत्सर्ग करबा केमिति करिबा आपण माने ब्लेड आनी छथि कि बोले केमिति उत्सर्ग करिवे प्रभु तो रक्त चाहते कोन चाहते हालेलुया हालेलुया ताहा हमें आनी की आसी अछु ना घरे छाडी अछु मांगड़ कर एटा भी समस्तंकर ग्यारंटी नाही कि नाही मु तो आनी छी बोली आनी छंती मो दी जण बोले एतरे मु कंफर्म हे छी आपण माने घरे रखी कि आसी छंती रुसे कर देउ था मु बात सुनि कि आसी सेमती करे छंती कि आपको होना दिखा कष्ट लागो छी मुखरे कोन प्लास्टर लागो छी आनी कि आसी छंती कि नाही जदी आनी नाहंती बोले आसंत थरा ए विषय में प्रचार करिबी
ଆଣିନାହାନ୍ତି ନା। ଘରେ ଥିବାର ଜିନିଷ ଏଠାରୁ ପ୍ରଚାର କଲେ ମୁଁ ଶୁଣିବ କି? ଆଣିଛନ୍ତି କହିଲେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ନ କଲେ ବନ୍ଦ କରିକି ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ଏ ବିଷୟରେ କହିବି। ଆଣିଛନ୍ତି ବାଧ୍ୟବାଧକତା ହେଲା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସୁଅଛୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାଉଦ ରାଜା କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲେଶ ଦେଉଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ନିଜକୁ ଆଣ୍ଠେଇବାରେ, ଆରାଧନା କରିବାରେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଯେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସେତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ନିଜ ଜୀବନକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ହିଁ ଆରାଧନା। ଆମମାନେ ଯଦି ଆରାମରେ ବସିକି ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଥରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉଥିଲା ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିଥିଲି, ଏବେ ପୁନର୍ବାର କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣମାନେ ଆରାଧନା କରିବେ ଠିଆ ହେଇକି ଆରାଧନା କରିବେ। କାର କାମ ଅଛି କହିଥିଲି ଆପଣମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଆରାଧନା କରିବା ସହଜ ବିଷୟ ନାହିଁ। ସହଜ ବିଷୟ କି? କେମିତି ବିଷୟ? କଷ୍ଟ ବିଷୟ। ସବୁଠୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆରାଧନା ଆଉ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ। ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ ଜଣେ ଯଦି ମେଷକୁ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବ ପରେ କେମିତି କରିବ? ବେକ ନ କାଟିକି କରିବ କି? କାଟିକି କରିବ। ସିଏ କାଟିଲା ବେଳେ ହସୁଥିବ। କେମିତି? ତାକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଆରାଧନା ଏହି ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ। ଆମମାନେ ଠିକ ଆରାଧନା କରିବା ସୁବିଧା ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଆଣ୍ଠିକି ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଆରାଧନାରେ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ନିଜ ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ଦେବେ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ ଆରାଧନାକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ବିଷୟ ନେଉଛି ପୁରାତନ ନିୟମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ଯଦି ଜଣେ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା ଆରାଧନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାହେଲେ ଯେଉଁ ମେଷ ବି ନେଉଥିଲା ପ୍ରଥମରେ ସେଇ ମେଷ କାଣି କି ପୂଜା ହେବ ନାହିଁ। ବୁଝିଲେ? କାଣି କି ପୂଜା ହେବ ନାହିଁ କି ତାର କୌଣସି ଦାଗ ତାର ମାଡ଼ ଦାଗ ନଥିବ ଆଉ ଛୋଟେଇକି ବି ଚାଲୁ ନଥିବ। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଭଲରେ ଥିବ। ତହିଁରେ ଆରାଧନା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବଳି ଦେବା ନିମନ୍ତେ ନହେଲେ ମୁଁ କହିବାର ଅର୍ଥ ଆମମାନେ ନିଜକୁ ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆରାଧନା କରିବାକୁ ଆସୁଅଛୁ ସେଇ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଜାଗତିକ ବିଷୟରେ ଅଭିଳାଷ ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ଧରିକି ଆସୁନୁ ତ? ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଧରିକି ଆସୁଛୁ ଆମମାନେ ଯେଉଁ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ ପ୍ରଭୁ ତାହା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ପ୍ରଭୁ ତାହା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କାହାର ଦୋଷ ଅଛି ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଯାଅ, ତାପରେ ତୁମେ ଯାହା ଆଣୁଛ ତାହା ଉତ୍ସର୍ଗ। ଲେଖାଯାଏ ନିଜେ ନିଜର ନୁହେଁ କାହାର? ତାହାଙ୍କର ବୋଇଲେ ତାହାଙ୍କର ପରି ଆମମାନେ ବ୍ୟବହାର ହେବା ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ସେମିତି ତାହେଲେ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ କଣ? ମୁଁ ଆପଣ ଶରୀରକୁ ସଜୀବ ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ବଳି ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବି। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯଦି ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସୁଅଛୁ ଆମମାନେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ପଡ଼ିବ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷାରେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।